Dagan kay salamat, Father God, sa imugay gihatag nga panahon kanamo karon, Father God, nga nagkahiusa kami karon diri, Lord, haron simbahon og daygon ka, Father God. Lord, dagang salamat sa imong kaluoy, dagang salamat sa imong kaayo, og dagang kay salamat, Father God, nga miabot mi diri, Lord, haron pagsangyaw sa imong pulong, Father God. Lord, wala mi nagdalag bisag unsa nga relihiyon diri, Father God, kundi ikaw ang among gidala diri, Father God, haron simbahon ka og daygon ka, Father God. Ikaw ang tinuod nga Dios, ikaw ang usa ka Dios, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, Father God. Lord, nang hinaot mi sa matag kasing-kasing sa mga tawo karon, bisan sa mga batan-on karon, Lord, nga mahatagan sila kagawasan, mahatagan sila kalingkawasan sa ilang kinabuhi, Father God, ug makaila sila nimo, Father God, nga kinasing-kasing gayud, Father God. Lord, we thank you so much, Lord Jesus, Father God, for this time, Father God, nga imo gayud kami gitagahan, Father God, og kalig-on, Father God, sa pag-ari, Father God, haron makasangyaw kami sa pulong sa Ginoo, Lord, bisan tuod og layo kini nga dapita, Father God. Thank you so much, Lord, for your goodness, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Atong awitan ng atong Dios, let us sing of His love. Man, ato'y palakpak atong mga kamot. Let us sing of His love once again, of the love that can never decay, of the blood of the Lamb that was slain. So we praise Him again in the name. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. There is cleansing and healing for all who will wash in the life-giving flood. There is perfect deliverance and joy to be had in this world through the blood. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. Till we come, and His binding to cease from the fight, and our Savior shall welcome us home to the mansions of glory and light. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. So with banner and foot to the breeze, our motto shall holiness be. Till the crown from His Son we shall seize, and the King in His glory we sing. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. I believe Jesus saves, and His blood makes me whiter than snow. Down at the cross where my Savior died, down from the Nabuhi giharian niya, o sasad niya nagsalikong. nagasalig, ang saad sa Ginoo gisaligan ko. Nagasalig, ang saad niya akong gisaligan. Nagasalig ko sa saad ni Jesus, bisan daw akong pagkaliso. Ang anong pagkakulmamahanap, o sasad niya nagsalikong. Nagasalig, Ang saad sa Ginoo gisaligan ko. ang saad niya akong gisaligan. Nagasalig ko sa saad ni Cristo, kay sa gugma niya nahinugtong ako. Unsang kadaugan tumatag adlaw, ug sa saad niya nagsalig ko. Nagasalig, ang saad sa Ginoo gisaligan ko.
kapukan. Sundot ko ang mundo sa espiritu, unsa sadya nagsaliko. Nagasali ang saad sa Ginoo gisaligan ko. Nagasali ang sadya kong gisaligan. Nagasali ang saad sa Ginoo gisaligan ko. Nagasali ang sadya kong gisaligan. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. Hallelujah. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. Shake your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your head, hallelujah. Shake your head, hallelujah. Shake your head, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. Shake your hips, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your knee, hallelujah. Shake your knee, hallelujah. Shake your knee, hallelujah. In the name of the Lord. Let us dance. And Let us dance, hallelujah. Let us dance, hallelujah. And let us dance, hallelujah. In the name of the Lord. And raise your hands, hallelujah. Raise your hands, hallelujah. And raise your hands, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your body. And shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Let us jump. Let us jump, hallelujah. Let us jump, hallelujah. Let us jump, hallelujah. In the name of the Lord. Let us dance, hallelujah. Let us dance, hallelujah. Let us dance, hallelujah. In the name of the Lord. Amen. So badayon ta sa pagdayik o pagsimba sa atong Dios. Let's sing. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, the mighty cross.
that God Himself should die for such as us. And every day I change into your image more and more. And by the cross we're truly being transformed. Let's sing once again, thank you for the cross. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day I change into your image more and more. And by the cross we're truly being transformed. We're so amazed, and we give you praise that God would save us for such a cause. We're so amazed, we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day I change into your image more and more. And by the cross we're truly being transformed. We're so amazed, and we give you praise that God will save us for such a cause. Yes, cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise that God will save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, for the power of the cross. Ato awito ng katapusang kanta na itong mga igsoon sa tibuok na itong kasing-kasing. Let's sing Dungog ug Himaya. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Kay ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Let's sing Dungog ug Himaya. Dungog ug himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Yes, Lord. Kay ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon o halaran. Kaya tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lang. Let's sing Dungog ug Himaya. Dungog ug himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang.
Kay ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon o halaran. Kaya tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygon, simbahon o halaran. Kaya ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Yes, Lord. Thank you so much, Father God. Nining adlaw, Lord, nining taknaa, Father God, ngayon mo kaming gihiusa, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Father God. Let's pray. With 3 times shouting, Lord, 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 Lord. Salamat, Father God. Ngayon mo kayo gipahulog ang ulan, Lord Jesus, Father God. Tungod kay naa kay plano, Father God, na maluwas kayo ng imong mga katauhan, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Father God. Dalaygon ka nga Diyos, Lord Jesus, Father God. Yes, Father God. Lord, I pray. Lord, dalaygon ka karong adlaw, Lord Jesus, Father God. Na simbahon ka na mo, Lord. Dalaygon ka na mo, Lord Jesus, Father God. Yes, we thank you so much, Lord Jesus, Father God. For your mercy, Lord. Salamat, Father nagkasali God. kami, Salamat, Ginoo, Lord, ikaw, galuwas that you are the way, the truth, and the life, Ginoo. Ug wala gyud makasulod sa gingharian sa langit, O Dios, kung dili kay mo agi. Diya kanimo, Ginoo, manalo karong takna, Lord. Lord, we speak your light, Ginoo. Lord, nga imong kahayag, O Dios, Lord, nga tanagay dapit, Lord, nga nagpuyo sa kangit-ngit, Lord, tanagay makalag, Lord, nagapuyo, Lord, sa kangit-ngit, O Dios, Lord, makakita. Umadan agad kayo sa kibulungan nga kahayag, O Dios, Lord. Sa pag-iusa nimo karong adlaw ka na mo, Lord, na makapaminaw kami sa pulong sa Dios, Father God. O kami kanan, Father God, maluwas. Salamat sa pagdala nimo kaltiri. Ninilugaraha, Father God. Aron daygon ka, o daygon o simbahon ka, Father God. O walay laing mapataas, Lord. Walay laing masimba, Father God. Kundi ikaw lamang, Lord Jesus, Father God. Yes, Lord. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Atong palakpakan atong Dios. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus is alive. Rejoice. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody,
Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Get up around the moon. There's so much to do. God is asking me and you. Therefore, go make disciples. Go make disciples. Go make disciples of all nations. Therefore, go make disciples. Go make disciples. Go make disciples of all nations. Go, give up and play your part. Go, faith and love in our hearts. Go, no time to make scientists go. Therefore, go make disciples. Go make disciples. Go make disciples of all nations. Therefore, go make disciples. Go make disciples. Go make disciples of all nations. Therefore, go make disciples. Go make disciples. Go make disciples of all nations. Go make disciples. Go make disciples. Go make disciples of all nations. Dios buhi og si Hesus Kristo usab buhi. God is a God to all people who are living. Ang Dios siya mao ang Dios alang sa tanang tawo nga nagkinabuhi. We are living people, not dead people. Mga kita nagkinabuhi nga mga katawhan, mga buhi kita nga mga katawhan ug dili kita mga patay. So we are worship to God Almighty and Jesus Christ, our Lord and Savior. Munang karon nagdahi kita sa atong Dios nga labing gamhanan ug kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Because Almighty God came to the world as a man through Jesus Christ. Tungkol kay si Ginoong Hesukristo mianhi ang labing gamhanan nga Dios pinaagi kang Hesukristo. That's why everyone who believe in Jesus Christ shall not perish but have eternal life. Muna kinsa katong mutuo ni Hesukristo dili sila malaglag kun dili makabaton hinuon sila sa kinabuhing dayon. Almighty God sent us here to preaching the gospel about Jesus Christ. Ug ang labing gamhanan nga Dios mao'y nagpadala kanamo diri para isangyaw ning maayong balita kabahin ni Hesukristo. Why do we need to listen to the message of Jesus Christ? Ug anong kinahanglan man nga maminaw kita sa mensahe ni Hesukristo? Because Jesus Christ is the true God and the eternal life. Tungkol kay si Hesukristo siya ang bugtong matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. God want to give you and I eternal life and new life. Tungkol kay gusto sa Dios nga hatagan kitang tanan og walay katapusang kinabuhi og bag-ong kinabuhi. If anyone who in Jesus Christ, they will become a new creation. Kinsa katong mahiusa diha kang Hesukristo bag-o na siyang binuhat. When you reading Bible, study Bible, hear the message of God and the Jesus Christ, you will become a
new creation, new people. Kung magpadayon ta sa pagtuon sa Biblia, magbasa sa Biblia, o mahiusa kita kang Ginoong Hesukristo, mahimo gayud kitang mga bag-o nga katawhan. That's why Almighty God gave us the Holy Bibles. Muna ang labing gamahanan nga Dios naghatag kanato og balaan nga Biblia. Holy Bible, Genesis to Revelation, teaching us what can we do as a man of God. Ug kining balaan nga Biblia nagtudlo kini kanato sugod sa Henesis ngadto sa gipadayag kung sa angay natong buhaton ay aron mahimo kita mga balaan nga katawhan. All of you and I, people of God, Ikaw ug ako kitang tanan mga katawhan kita sa Dios. greeting each other. You are the people of God. Ini mo tapan, you are the people of God. Amen. Amen. Because God made you and I in the beginning. Tungod kay sa sinugdanan gibuhat kitang tanan sa Dios. We are the descendants of Adam. Kita mga kaliwat ni Adan. But Adam committed a sin because he had heard the voice of a devil spirit in the Garden of Eden. Apan nakasala si Adan tungod kay naminaw man siya sa tingog sa yawa dito sa tanaman sa Eden. Because of the Adam and Eve committed the sin, all people of the world fall short of the glory of God. Ug tungod sa sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva mo na ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan nahilayo sa himaya sa Dios. That's why all of the world people have no hope in Adam. Munang ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan wala na gayud sila paglaom pinaagi kang Adan. That's why 2,000 years ago, Almighty God sent the begotten Son, Jesus Christ, into the world. Pan 2000 katuig na ang milabay nga gipadala sa labing gamhanan nga Dios ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo dinhi sa kalibutan 2000 na katuig ang milabay. And then Jesus Christ died on the cross for the forgiveness of our sins. Ug si Hesukristo nagpakamatay siya dito sa cross para mapasaylo ang atong mga sala. We have sinned from the Adam sin, our old sin, mistakes and troubles. Nakasala kita tungod sa sala nga nabuhat ni Adan nakahimo kitag mga kasalanan, kasaypanan ug mga kasamok. But when Jesus died on the cross, He made everything completely illegal and then no more sin. Apan sa diha nga nagpakamatay si Hesukristo dito sa cross, hingpit niya nga gitangtang ang tanan natong kapakyasan ug tanan natong mga sala ug kita wala nay sala. Jesus Christ died on the cross for the forgiveness of our sins, for healing all of us. Si Hesukristo nagpakamatay siya dito sa cross para sa kaluwasan para sa kapasayloan sa atong mga sala ug sa paghatag kanato og kaayuhan. Before Jesus died on the cross, He said finally, it is finished. Ug sa hapit na mamatay si Hesukristo dito sa cross sa katapusan, misulti siya nga nagingon natapos na ang tanan. That is the finished meaning. Almighty God erased all kind of our sins from the Adam and until now and forever. O ang buti pasabot sa natapos na mao nga iyahan ang gitangtang ang atong sala gikan ni Adan ug ang atong sala karon nga mapasaylo kini og sa sala nga umaabot. That's why I like to give you very Bible individualism. Munang ganahan kay si Pastor Ling nga mohatag nato og matag usa nato sa Biblia. You can reading Bible, meditate the Bible, and then you can find what I teaching you now. Makahimo ta sa pagbasa sa Biblia, magtuon sa Biblia og ato gayong mabasahan og masayran kung unsa ang gitudlo ni Pastor Ling nato karon. And then you can confirm in your heart, oh, Jesus Christ came to the world for my sin and then erased all my sin and your sin. Kung ato gayong masigurado pinaagi sa Biblia nga namatay si Hesukristo alang sa atong mga sala ug gitangtang na ni Hesukristo ang imong sala ug ang akong sala. And then when you see the blood of Jesus Christ in the Bible, you will be saved and then you will be set free in your life. Makita usab nato ang dugo ni Hesukristo pinaagi sa Biblia, kitang tanan maluwas ug mahimong gawas nun sa atong kinabuhi. You can find that one step by step when you reading Bible, studying Bible. Ug makaplagan gayud nato kini sa hinay-hinay kung kita magtuon ug magbasa og Biblia. Bible says Romans chapter 5:8, while we were still sinners, Christ died on the cross
for Elijah all kind of sin and make us righteous in his persons. O sumalat sa gingon sa Roma 5:8 nga sa makasala pa kita, nagpakamatay si Hesukristo alang kanato ug alang sa atong mga sala ug gihimo kita niyang mga matarong nga katawhan. When you believe Jesus died for your sins, you will become righteous in his person. Kung atong gituuhan nga si Hesukristo nagpakamatay sa atong mga sala, mahimo kitang mga matarong nga katawhan. Not by our work we have done good, but by the grace of the Lord Jesus Christ, who died on the cross, we will be saved, we will be set free in all kind of transgression and sins. Dili pinaagi sa atong mga maayong mga nabuhat kundi tungod sa grasya ug kaluoy ni Hesukristo nga nagpakamatay siya dito sa cross, kitang tanan mahimong gawasnon ug maluwas ug mapasaylo ang atong mga sala. We are the so blessed people. Sama nga kita mga bulahan kaayo kita nga mga katawhan. God want to make you and I blessing like Abraham. Gusto sa Dios nga himuon kitang tanan nga panalangin sama ni Abraham. We have cause and trouble and problems in our life. Sama nga aduna tay mga kasamok, mga problema sa atong kinabuhi. But Jesus Christ redeemed us through his crucifixion on the cross 2,000 years ago. Apan gilukat ni kita na Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang pagpalansang 2000 katuig na kapin ang milabay. Jesus Christ had no sin. Si Hesukristo wala gayud siya'y sala. Jesus Christ is the Holy One of God. Si Hesukristo siya balaan gayud kaayo nga Dios. But why he died on the cross? Apan nganuman nga siya namatay dito sa cross. Instead of your sin, my sin, crucified and he dies. Tungod sa imong sala ug sa akong sala, nagpalansang siya dito sa cross ug siya namatay. When we believe the Bible, we'll be set free and we'll be rejoice in the Lord Jesus Christ. Kung atong gitutuuhan ang Biblia, kitang tanan magbalipayon ug mahimo gayong gawas nun di kang Ginoong Hesukristo. And then Jesus Christ will control all your life. Ug si Hesukristo na ang mudumala sa tibuok natong kinabuhi. Jesus will give you wisdom and strength and power, authority, everything. Si Hesukristo maghatag ka natong kaalam, gahom ug otoridad ug tanang butang. As Jesus Christ gave the authority to his disciples, Sa mga gihatagan ni Hesukristo ug otoridad ang iyang mga disipulo. this sign will accompany with you. You can drive out demons, spirit. You can put your hand on sick people. They will get well. O sumala sa igon diri sa Biblia o kining mga sinyalis mo moabot gayod sa mga mutuo nga to itapyon atong mga kamot sa mga masakiton mga ayos sila ug makahimo kita sa pag-abog sa mga yawa. And God sent us here preaching the gospel to all of you and I. Ug ang Dios mo nagpadala kanamo diri karon para isangyaw kining maayong balita alang kaninyo ug kanako. Hello, come here. God wants to make you disciple of Jesus Christ. Ganahan sa labing gamahanan nga Dios nga himuuntang mga disipulo ni Hesukristo. Also, God wants to plant the church building in Barangay Palius. Gusto usab sa labing gamahanan nga Dios nga magtukod og simbahan dinhi sa dapit sa Barangay Paliw. Already, I had a vision. Almighty God planted the Paliu Full Gospel Jesus Mission Churches. Mga nay, nakitang pananawon si Pastor Ling, nakita na siya nga ang labing gamahanan nga Dios na anay simbahan nga gitukod full gospel dinhi sa Paliw. This is our wonderful vision and for all of you and I. Mao kini ang nindot kaayo natong pananawon alang kanimo ug kanako. God wants to make you disciple of Jesus Christ. Gusto sa Dios nga himuon kang disipulo ni Hesukristo. God wants to make you a blessing like Abraham. Gusto sa Dios nga himuon tang mga panalangin sama ni Abraham. God wants to help you step by step. Gusto sa Dios nga tabangan ta sa hinay-hinay.
You can learning the truth through the Bible and through the message attend the worship service. Makakatunta sa kamatuuran, pinaagi sa Biblia o sa mensahe o pinaagi usab sa pagtambong sama niini. We are now worship to God Almighty in spirit and truth. Sa mga karong taknaan, nagdaig kita sa atong Dios diha sa espiritu o sa kamatuuran. Truth is the Bible. Truth is the Jesus Christ. Ang kamatuuran, Biblia o ang kamatuuran mao si Jesucristo. Jesus says in John chapter 14 verse 6, I am the way and the truth and the life. No one can enter the kingdom of heaven except through me. Sumala sa giyon sa Juan 14:6, si Jesus mingon, ako mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhing dayon. Walay makita sa amahan gawas kun moagi sila kanako. That's why we must believe Jesus Christ as our Savior to enter the kingdom of heaven to have eternal life. Kinahanglan kita nga mudawat ug motuon ni Hesukristo isip atong bugtog personal nga manuluwas aron nga makasulod kita sa gingharian sa langit ug makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan. Because Jesus Christ is the master of the kingdom of heaven. Tungkol kay sa Hesukristo siya mao ang agalon sa gingharian sa When you langit. believe Jesus Christ, He will allow you to enter the kingdom of Kung heaven. mutuo ta ug mudawat ni Hesukristo tugutan ta niya nga makasulod kita sa gingharian sa langit. He will give you the citizenship of the kingdom of heaven. Ug hatagan ta niya og katungod nga mahimo kitang mga lumulupyo sa gingharian sa langit. I have a Korean citizenship. Sa mga siya usa siya iyang Pinoyanan is na siya Pinoyanan dito sa Korea. That's why I can go to the Korea anytime. Kung bisan kanus makahimo siya sa sayon kaayo pag-adto sa Korea. But you have no Korean citizenship. Pero kita wala tay Pinoyanan dito sa Korea. That's why if you want to go to Korea, very difficult to make a preparing any kind of documents. Muna kung moadto ta sa Korea, maglisod gyud ta og adto didto. Kinahanglan ta magpaangay pa og daghan kaayong mga dokumento. But Almighty God gave us the citizenship in the kingdom of heaven freely through believe in Jesus Christ. Kung ang labing gamahanan nga Dios naghatag ka natog maayong Pinoyanan dito sa langit pinaagi kang Hesukristo ug pinaagi sa atong pagtuo kang Hesukristo. That's why when you believe in Jesus Christ as your Savior, you can enter the kingdom of heaven anytime. Kung mutuo ta kang Ginoong Hesukristo isip atong bugtog personal nga manluluwas, makasulod gayud kita bisan kanus sa gingharian sa langit. That's why I can deliver this good news to all understanding all of you. Munang hatod di pasuli ang maayong balita nga sama nini aron nga makasabot ang matag usa kanato. So, every one of you want to enter the kingdom of heaven, you can accept the Lord Jesus Christ as your Savior and Redeemer. O kung kisa tong ganahan nga mosulod sa gingharian sa langit, atong dawaton si Ginoong Hesukristo isip atong manluluwas ug atong manunubos. I want to help you to receive the citizenship and become a Christian. O gusto ni Pasoli nga tabangan ta nga makadawat ta og Pinoyanan og mahimo tang mga Kristohanon. Okay, close your eyes Atong for a while. ipiyong makadiyot ang atong mga mata. Please follow my prayers justly. Og atong sundon lamang ang pag-ampo ni Pastor Lee. And then Jesus will help you. Si Jesucristo mutabang kanato. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, I am here. I am here. Please help me, I pray to you. Please help me, I pray to you. I am a sinner. I am a sinner. I didn't know I didn't know where I came from, where I came from, what I am living, what I am living, where I'll go. where I will go. I didn't know very well. I didn't know very well. Now Now, I have a message I have a message teaching me teaching me to understanding very well. understand very well. Forgive my sin. Forgive my sins. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, have mercy on me. have mercy on me. Erase all kind of transgression and sins. Erase all kind of transgressions and sins. By the grace of the Lord Jesus Christ, By the grace of the Lord Jesus who Christ, died on the cross who died on the cross for the salvation of my soul, for the salvation of my soul, to erase my all kind of sin. erase all of my sins.
for heal every disease in my heart. For heal every disease in my heart. I want to become a Christian. I want to become a Christian. Lord Jesus Christ, Lord Jesus I Christ, invite you, I invite you, come into my heart, come into my heart become my King, to become my King, become my Lord. become my Lord. I confess I confess in Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations, all your family and friend, visitor, all love you can enter the kingdom of heaven. Sa mga kita karon nga midawat kang Ginoong Hesukristo sa tinud-anay, kitang tanang pamilya o kitang tanang nga naa diri nga nidawat ni Jesus, makahimo na ta pagsulod sa gingharian sa langit. If you believe in Jesus Christ, confess with your mouth, you shall be saved. Kung tinud-anay gyud natong gituohan sa Hesukristo atong gisugid gamit ang atong mga ngabel, kita maluwas. After salvation of our souls, we must studying Bible more and more. Karon tapos ta naluwas ang atong mga kalag, kinahanglan usab kita nga magpadayon sa pagtuon sa Biblia. Because according to the Bible, Jesus teaching, you must be born again with the water and the Holy Spirit. Sa mga si Jesus nagtudlo nga nagingon kinahanglan gayud kitang mataho pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. The water symbolize the meaning our daily conscience toward God, and our daily conscience will be alive. Ug ang buti pasabot meaning mataho kita sa tubig mao nga ang atong patay nga konsensya atubangan sa Dios mabuhi pag-usab. And then you studying Bible, reading Bible continually, and then you can understanding who is God, who is Jesus Christ, and the Holy Spirit very well. Kung magpadayon ta sa pagtuon sa Biblia o sa pagbasa sa Biblia, ato gayong masabtan pohon kung kinsa ang Dios o kinsa si Ginoong Hesukristo ug ang balaang espiritu. And then the Holy Spirit will come to you. Mga balaang espiritu moabo o mokunsad ka nato. I have an experience when I was reading Bible, Holy Spirit come into my heart. Sa mga nakasinati si Pastor Lee nga samtang siya nagbasa sa Biblia, kalit nga ang balaang espiritu mikunsad ug miabot sa iyang kasing-kasing. Suddenly, I was open my spiritual brain and eyes. Ug sa kalit na abri ang espirituhanong huna-huna o espirituhanong mga mata. I could see Jesus Christ very clearly. Himo na siya sa pagkakita kang Hesukristo sa klaro kaayo. I hope and pray all of you become like wise. Munang nagampo siya og naglaom siya nga kitang tanan mahimong sama niini. And then you can rejoice in your life all your lifetime. O sa tibuok natong kinabuhi kung makasinati kita niini magmalipayo na gayud kita. God will make a wonderful disciples. Ang labing gamahanan nga Dios mo'y muhimo kanato nga nindot nga mga disipulo. God want to make you real Christians. Gusto sa Dios nga himuon gayud kita nga mga matuod nga Kristohanon. God want to make you ministry of God and missionaries. Gusto sa Dios nga himuon kita niya nga magpamuhat sa simbahan ug mga mahimo kitang mga misyonaryo. God want to make you disciple of Jesus Gusto Christ. sa Dios nga himuon kitang tanan nga mga sumusunod or disipulo ni Hesukristo. I pray and continually request to God Almighty. Mao kini iyang padayon nga pag-ampo ug mihangyo siya sa Dios nga labing And gamhanan. then you must try to reading Bible and continue studying Bibles. Muna kinahanglan natong sulayan ang pagtuon sa Biblia ug padayon sa pagbasa sa Biblia. And then we'll help you deliver the good news continuously. Padayon usab kami nga mutabang kaninyo sa pagpasabot sa pulong sa Dios, pinaagi-usab sa paghatod namo sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa pakpakan o kung daygon ang atong mga Dios. Stand up.